Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Mauricio Juárez. Es una bendición, un honor poder saludarlos. Hoy día domingo, usualmente no hago en vivos el domingo, pero estaré saliendo de viaje, una urgencia, entonces no estaré. Y quiero dejarles compartido unos pensamientos en relación a los acontecimientos que están sucediendo. Entonces, algunas personas me han llamado, me han estado consultando, preguntando, y he querido compartir con todos ustedes. Hello, everybody. My name is Maurice. Usually, I don't do live streaming on Sundays, but I'm going to be traveling out of the country. I have an emergency that I have to take care of. And some of my friends have been calling me and sending me texts and messages asking me about what's going on, the crisis around the world. Esta crisis que se está presentando alrededor del mundo parece que ha venido a sacudir una vez más a la humanidad. So it seems that this crisis that is going on the world as I speak has shaken again the entire community around the world. So this crisis that is going on, I'm going to talk a little bit about a war. Esta crisis que está sucediendo, voy a hablar un poquito acerca de la guerra. Nobody will expect this to happen like this. Nadie se iba a imaginar que esto iba a suceder así. Russia has invaded Ukraine. They have basically attacked and violated every single human right that I can think of. Rusia ha invadido a Ucrania y quizá ha violado cada uno de los derechos humanos que yo puedo pensar. And it is exactly at these times when everybody starts praying and practicing their faith roots and their beliefs. Y es exactamente en estos momentos que todo el mundo empieza a orar y a practicar sus creencias de acuerdo a su fe. And not too long ago, maybe 2 years ago, we were hit with this pandemic, coronavirus that devastated the nations of the earth to a certain point. Y hace aproximadamente 2 años fuimos golpeados con esta pandemia que golpeó la tierra de una manera devastadora. A lot of people lost their lives because of the pandemic, and we didn't know what to do. And a lot of people started to say, this is the end of the world. Y muchas personas perdieron su vida y no sabíamos qué hacer. Y la gente decía, este es el fin del mundo. I just want you to think for a little bit that if you read what had happened on the past, you will notice a pattern of wars and rumors of wars and pandemics. Yo quiero que usted, por favor, evalúe un poquito la historia y usted pueda darse cuenta que a través de los años se ha escuchado rumores de guerras y guerras y ha existido lo que es la pandemia. So, people think that this is the end of the world. La gente piensa que este es el fin del mundo. As a matter of fact, a lot of believers and a lot of teachers and preachers already have started to preach the end of the world. Y lo que es más, la mayoría de personas y líderes ya comenzaron a predicar que es el fin del mundo. I'm using my human right of freedom of speech. Estoy utilizando mi derecho humano de libertad de pensamiento. And I have the right to speak. Yo tengo el derecho de hablar. So let's be precise. And I just want to share with you 2 biblical scriptures, maybe 3, that I think that we need to address and pay a little bit more attention about this end. Yo únicamente le quiero compartir 2 versículos de la Biblia que creo que le debemos de poner atención y estudiemos lo que realmente es lo que eso está diciendo. So I don't pretend to have all the answers. No pretendo tener todas las respuestas, but just by simple reading, this is not really deep. Simplemente leyendo, no es nada profundo.
I believe that we need to be more careful when we read, and we have to be more careful what we say to others, y tenemos que tener más cuidado también qué es lo que nosotros le decimos a otros y ser más cuidadosos para leer. So I'm about to display on the screen some scriptures that I think that are crucial for these days, y voy a compartir unos versículos en la Biblia en la pantalla que yo creo que son cruciales para nosotros. So, the question that I want you to ask yourself is this. La pregunta que quiero que se pregunte usted a sí mismo es la siguiente. Is this the end of the world or the end of what? Or the beginning of what? ¿Es este el fin del mundo o el final de qué o el principio de qué? If I'm not wrong, thousands of people started to preach 2 years ago that was the end of the world. Y si no estoy equivocado, muchas personas comenzaron a predicar hace 2 años que ese era el fin del mundo. Before I share that, I just want to say that my prayers are with people with Ukraine and also Russians. Y antes de comenzar, yo quiero decirle que mis oraciones están con la gente de Ucrania y también con los rusos. I mean, when you are in the military, you obey orders of your commander-in-chief. Cuando usted está en el ejército, usted obedece órdenes de su comandante y jefe. So sometimes you are sent to do things that you don't really want to do, but you are part of the military. Y a veces lo mandan a hacer cosas que usted verdaderamente no quiere hacer, pero tiene que seguir las órdenes que le han dado. So I have noticed now with this multimedia access that we have, videos are being uploaded every second, every minute about attacks and escenarios. Y yo he estado notando a través de los medios de comunicación que los videos ahora con la tecnología se pueden subir aproximadamente cada minuto. Not everything that you see is actually what's going on. Y no todo lo que usted está viendo es realmente lo que está sucediendo. As a matter of fact, most of them may not be truth. Y lo que es más, muchos de ellos pareciera no ser la verdad. So, for example, I'm using some video pictures, some footage right now in this video that I put together on my studio. None of them are related exactly to Ukraine and Russia. Por ejemplo, yo estoy usando un video que yo elaboré, lo puse para poderlo utilizar, y no necesariamente quiere decir qué es lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. And one thing that really gets my attention is the United Nations is so strong about human rights, but they don't have right humans. Algo que me llama mucho la atención es que las Naciones Unidas son tan enfatizados en los derechos humanos, pero no en los humanos derechos. And I don't see how you can get peace with war. Yo no sé cómo es que usted puede obtener paz haciendo una guerra. But one thing is truth. Russia invaded Ukraine, and Ukraine is defending themselves. It's trying to protect their country and their borders and their citizens. Una cosa que sí es cierto es que Rusia invadió Ucrania y Ucrania se está defendiendo, está protegiendo sus fronteras, está protegiendo sus ciudadanos. One thing that really touched my heart is that, if you are all of those male 15 to 16 years of age in Ukraine, they cannot leave the country because they have to stay and fight. And women who are willing to stay and fight, they're welcome to join their forces. But this idea of family separation is so devastating. Una cosa que me llama tanto la atención es que aquellos jóvenes de 15 años a los 60 años no pueden salir del país porque se tienen que quedar para defender la soberanía de su país. Y las mujeres que se quieren quedar en el ejército para combatir son bienvenidas a quedarse. So I was looking at some footage where wives are saying the goodbyes to their husbands and children to their dads, and they will probably never see him again. So those are already results of the war because they're moving to different countries on the hundreds of thousands. So algo que me llamó mucho la atención y me tocó el corazón es ver a las esposas que se están despidiendo de los soldados, sus esposos, y los niños con sus papás que posiblemente nunca los vuelvan a ver,
porque están dividiendo la familia, separando, y muchos están saliendo del país, están migrando hacia otros países por los miles de cantidades. So let me share with you a little bit, a few verses. I do have to go. I have to get to the airport, but I want to share this with you before I take off. Algunas de las cosas que te quiero compartir brevemente, unos versículos, porque tengo en breve que salir al aeropuerto, pero quería hacer esto antes de irme. Aquí tengo la escritura que le quiero compartir. I do have here the strange scripture that I like to share with you. And I want you to pay a close attention to this. Y quiero que usted le ponga mucha atención a esto. Quiero que usted vea despacio. I want you to see very slowly and pay attention. Los discípulos le preguntaron, queremos que nos digas, hablando del fin, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? So the disciples asked the question to Jesus after they showed him the temple, the buildings of the temple. And while he was seated in the Mount of Olives, the disciples came to him privately and said, tell us when will this take place and what will be the sign of your coming and the end of the age. See, there's a big difference in the English and Spanish translation. Hay una gran diferencia entre la traducción de inglés al español. The Spanish translation says the end of the world. La traducción en español dice el fin del mundo, but the English translation states the end of the age, el final de los siglos o de las edades. Y luego Jesús respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias o oirán de guerras aquí y allá, pero no se asusten porque todo esto tiene que ocurrir. Sin embargo, no es el fin. Sin embargo, no es el fin. Verse 4, Jesus answered to them, be careful that no one misleads you. For many will come in my name saying, I am the Christ, and they will lead many astray. And you will hear wars and rumors of wars. See that you are not frightened or troubled, for this must take place, but the end is not yet. The end is not yet. El fin no es aún. El fin no es aún. The end is not yet. The end is not yet. So if the master, si el maestro is saying that the end is not yet, it's not yet. Si el maestro dice que el fin todavía no lo es, no es el fin. So please do not start preaching, because if you hear rumors of wars and wars, that it's the end. Por favor, no comience a predicar por escuchar de guerras y rumores de guerras, que es el fin. I'm not saying read my lips. I'm not saying that the wars are not devastated. This is terrifying. Who knows what else is going to happen? This may turn into a world war. Y por favor, no me malinterprete, léame bien los labios. Yo no estoy diciendo que las guerras no pueden ser devastadoras y esto se podría convertir en una guerra mundial. However, there has been wars all the time. Sin embargo, han existido guerras todo el tiempo. So, I don't know the reason in details of this situation. I will probably address that in the future. Once I do my research, I want to be sure about what I share. Yo no sé mucho acerca de la guerra en detalles de lo que está pasando, pero quiero hacer mi búsqueda, mi investigación antes de poder compartir. However, let's continue to read verse 11 because I want to be short. I want to go straight to the point. Vamos a leer el versículo número 11 porque quiero ser breve y ir directo al punto. And many false prophets will rise up and deceive and lead many into error. Y se levantarán muchos falsos profetas y a mucha gente engañarán. Wow, a mucha gente engañarán. Verse 12. And the love of the great body of people will grow cold because of them,
it has multiplied. Y habrá maldad y la mayoría de las personas perderán el amor por causa de la maldad. Pero el versículo que quiero compartir es sumamente importante. Es el versículo número 14. But to me, remember, I'm just sharing my ideas and what I understand. Y para mí, por favor recuerde, solamente le estoy compartiendo mis ideas y lo que entiendo. I know that there's other scriptures that we can refer to, but I'm just going straight, specifically to the root, to the teachings of the master, not to another mankind or another philosophy. Pero recuerda, yo me estoy yendo específicamente al punto, específicamente a la raíz, a la mente del maestro. So in verse 14 says, and this good news of the kingdom will be preached throughout the whole world as a testimony to the nations, and then will come the end. Y el verso número 14 dice claramente, y esta buena noticia del reino será predicada o anunciada en todo el mundo, para que todas las naciones lo conozcan y entonces vendrá el fin. So what am I trying to say? We are called, the mandate is to teach and to preach the gospel of the kingdom of God. Somos llamados y el mandato es predicar el evangelio del reino de Dios. So if one thing we have to make sure is that we preach the gospel of the kingdom of God. Si una cosa nos tenemos que nosotros asegurar es que nosotros predicamos el evangelio del reino de Dios. Let's make sure that we study the Bible carefully so we are 100% sure what we said and what we share. Aseguremos de estudiar bien la Biblia para que estemos al 100% seguros acerca de lo que predicamos y acerca de lo que enseñamos. So let me summarize this. Basically, rumors of wars and wars are going to happen, but it's not the end. Básicamente, rumores de guerras y guerras van a suceder, pero no es el fin. Remember, our call is to preach the kingdom of God. Recuérdese que nuestro llamado es predicar el reino de Dios. Let's keep on praying for people around the world because things are getting very crazy. Vamos a seguir orando por las personas alrededor del mundo porque las cosas se ven bastante locas. These people that are fighting, they profess to have some type of faith. Estas personas que están peleando, están profesando tener también su fe. So, I believe this is like David and Goliath. Me parece que esto es como David y Goliat. But Ukraine is resistant and is fighting for their rights. Y Ucrania está peleando y está resistiendo por sus derechos. So let's keep praying for them. Sigamos orando por ellos. And whatever it happens, remember the end is not going to happen until the gospel of the kingdom of God is preached to the nations of the earth. Y cualquier cosa que pase, recuerde que no es el fin hasta que este evangelio del reino de Dios sea predicado